Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 8.4.1.2 tentang skills integration challenge. Sebelum masuk ke materi, kita isi dulu user profile-nya. Ada nama dan alamat email. Setelah itu kita lihat di PT Activity. Di sini adalah panduan dari tugas kita. Kita langsung masuk ke background. In this skill integration challenge, your focus is OSPF v2 and OSPF v3 configurations. You will configure IP addressing for all devices. Then you will configure OSPF2 routing for the IPv4 portion of the network and OSPF3 routing for the IPv6 portion of the network. One router will be configured with both IPv4 and IPv6 configurations. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end devices. Note: this activity is great using combination of assessment items and connectivity tests. The instructions window will not show your score. To see your score, click check results, assessment items. To see the result of a specific connectivity test, click check result and connectivity test. Requirements this activity. Use the following requirements to configure RA addressing and OSPF2 routing. IPv4 addressing according to the addressing table. Process ID 1, router ID 1.1.1.1, network address for each interface. LAN interface set to passive. Do not use the default keyword. Oke, di sini kita langsung masuk ke router A atau RA-nya di sini. Kita masuk ke CLI. Pertama kita enable, lalu configure terminal. Lalu setelah itu interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 172. Kita lihat di PT Activity. Untuk addressing table, satu tujuh dua titik 31.0.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.254.0. Enter. Setelah itu kita masukkan no shutdown. Setelah itu exit. Lalu kita masuk lagi ke interface serial 0/0/0. Kita masuk IP address. Kita masukkan 172.31.4.1. Subnet masknya kita masukkan 255.255.255.252. Setelah itu kita masukkan kembali no shutdown.
lalu exit, dan kita masukkan router OSPF1, lalu kita masukkan ID-nya dengan cara masukkan perintah router ID 1.1.1.1, lalu kita masukkan passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan networknya di sini. Network 172.31.0.0, lalu 0.0.1.255 area 0. Lalu yang kedua network 172.31.40.4.0, lalu 0.0.0.3 area 0. Lalu setelah itu kita buat kembali PT activity-nya, kita cek lagi. Kita masuk ke sini, use the following requirements to configure RB addressing: OSPF-v2 routing and OSPF-v3 routing, IPv4 and IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FE-X01. OSPF-v2 routing requirements: process ID 1, router ID 2.2.2.2, network address for each interface, LAN interface set to passive, do not use the default keyword. OSPF-v3 routing requirements: enable IPv6 routing, process ID 1, router ID 2.2.2.2, enable OSPF-v3 on each interface. Kita masuk ke router B atau RB ini. Kita langkah pertama kita enablekan dulu. Enable, lalu configure terminal, lalu kita masukkan IPv6 unicast routing, interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address kita lihat di PT activity bagian RB-nya. Di sini kita masukkan IP address 172.31.2.1, lalu subnet masknya 255.255.254.0. No shoot. Lalu setelah itu kita masukkan IPv6 address 2001 DB8 1/64. Lalu IPv6 address FE 1 link lokal. FE80, maaf, FE80. Lalu kita masukkan IPv6
OSPF1 area 0. Setelah itu kita exit, configure terminal lagi, lalu kita ketikkan interface serial 0/0/1. Kita hapus IP address-nya, no IP address. Lalu setelah kita lakukan no IP address, kita masukkan IPv6-nya, IPv6 address 2001.2 db8.22.1/64. Setelah itu IPv6 OSPF1 area 0. No shoot. Nah, setelah itu kita exit dulu. Kita masuk lagi interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya 172.31.4.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. No shoot. Setelah itu kita exit. Setelah kita exit, kita ketikkan router OSPF1. Setelah itu kita masukkan ID-nya, router ID 2.2.2.2. Setelah itu pasif gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan networknya, network 172.31.0.0.1.255 area 0. Lalu network yang kedua 172.31.4.0.0.003 area 0. Setelah itu kita exit IPv6 router OSPF1. Kita masukkan router ID-nya lagi, router ID 2.2.2.2. Setelah itu kita exit, kita clear IPv6 OSPF proses. Yes. Setelah itu kita balik lagi ke paid activity. Langkah selanjutnya, use the following requirements to configure RC addressing and OSPF v3 routing. IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FE 803. OSPF v3 routing requirements. Enable IPv6 routing. Process ID 1 router ID 3.3.3.3. Enable OSPF v3 on each interface. Sekarang kita masuk ke RC-nya atau router C-nya. Di sini kita sama saja perintahnya kurang lebih. Pertama kita enable, lalu configure terminal. Setelah kita configure terminal,
kita masukkan IPv6 unicast. Setelah itu unicast routing, lalu kita masukkan interface gigabit ethernet 0/0, lalu setelah itu IPv6 address. Kita di sini masukkan, kita lihat PT activity-nya. (2001.2 db8 3.1/64). Setelah itu kita masukkan IPv6 address FE, tadi diminta FE 80 3 link lokal, lalu setelah itu IPv6 OSPF1 area 0. Setelah itu kita no shutdown dan exit. Setelah kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0/0 no IP address. Setelah itu IPv6 address 2001 db8 2.2.64. Ada yang salah. Oh, ini. Nah, setelah itu kita masukkan perintah IPv6 OSPF1 area 0. Setelah itu kita no shoot, lalu exit. Setelah itu kita masukkan IPv6 router OSPF1. Kita masukkan router ID-nya 3.3.3.3. Setelah itu kita exit. Kita clear IPv6 OSPF proses. Yes. Setelah itu kita cek di PT activity. Di sini configure PC with appropriate addressing. PCA and PCB IPv4 addressing must use the last assignable address in the IPv4 subnet. PCB and PCC IPv6 addressing must use the second assignable address in the IPv6 network and the link local FE80 address as the default gateway. Finish the addressing table documentation. Di sini kita melakukan pengecekan konfigurasinya.
kita masukkan beberapa IP address, subnet mask dan gateway. Pertama kita masuk ke PC A desktop IP address. Kita masukkan IP-nya 172.31.1.254, lalu subnet masknya 255.255.254.0. Default gateway-nya kita masukkan 172.31.0.1. Selesai. Setelah itu kita masuk ke PCB IP configuration. IP address-nya kita masukkan 172.31.3.254. Lalu subnet masknya kita masukkan 255.255.254.0. Setelah itu di default gateway-nya kita masukkan 172.31.2.1. Di IPv6 address-nya kita masukkan 20.1.2.1.2 di sini 64. IPv6 gateway-nya kita masukkan FE80 1. Lalu di PCC di sini kita langsung masukkan IPv6 address-nya 2001.db8 3.264. Lalu gateway-nya FE80 3. Kita cek lagi di sini. Ya, sudah benar. Setelah itu kita lihat PT activity lagi. Verify configuration and test connectivity. OSPF NIC boards should be established and routing tables should be complete. Pings between PCA and PCB should be successful. Pings between PCB and PCC should be successful. Di sini kita akan melakukan ping. Tapi sebelum itu kita tadi terlewat, kita menunjukkan IP USPF NIC board-nya dulu. Pertama kita masuk di RA, exit, lalu kita masukkan perintah show IP OSPF NIC board. Nah, di sini sudah terkonfigurasi OSPF-nya. Lalu kita cek di RC, RB dulu. Show IPv6 OSPF NIC board. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi. Lalu kita cek di RC. Show IPv6 OSPF NIC board. Di sini juga sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita di router A ini kita cek juga IP root-nya. Show IP
root. Nah, ini yang ada huruf O nya ini adalah dari OSPF yang sudah terkonfigurasi. Lalu di RB show IPv6 root. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi. Lalu kita masuk ke RC show IPv6 root. Di sini juga sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita lakukan ping. Kita lihat lagi di PT Activity. Ping PCA and PCB. Jadi di sini kita masuk ke PCB. Kita copy IP address-nya. Kita masuk ke PCA, command prompt. Kita lakukan ping. Apakah dia berjalan? Apakah gagal? Nah, di sini running ketika PCA ping ke PCB. Sekarang kita jajal dari PC C dan PCB. Caranya kita copy IPv6 PCC, kita masuk ke PCB, kita command prompt ping. Nah, di sini juga running. Setelah itu kita cek lagi di PT Activity. Di sini tidak ada nilai 100/100. Namun tadi dari awal kita sudah diperintahkan untuk penilaian. Kita cek di assessment item dan connectivity test. Caranya bisa kita lihat di check result. Di assessment itemsnya semuanya sudah benar. Bisa kita lihat juga di sini skornya sudah 100/100, item accountnya sudah 42/42. Di sini sudah full semua, skornya juga. Sekarang kita lihat di connectivity testnya. Di sini juga sudah successful, sudah correct semua. Berarti penugasan dari PT Activity di sini sudah kita jalankan sepenuhnya secara sempurna. Baiklah, ini saja dapat saya jelaskan. Terima kasih. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.